1000 नवाफिल अदा फरमा चुकी हैं। हजरत बिलाल अजान फज्र रो के अर्ज करती, रब्बा तेरी रात ही मुक गई और कोई रात तो इस तरह की बना दे कि फातिमा का सजदा ही मुकम्मल हो जाए। वो 1000 नवाफिल पढ़ के भी कहा करती थी तेरी रात खत्म हो गई, सजदा मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन उम्मत का हाल जरा देखो, आज उम्मत के पास 5 नमाजें पढ़ने के लिए भी वक्त नहीं है। रशीद जी उर्से मैं वैसे एक आपस में आपसे सवाल करने लगा हूं, कहते थे मैं कैमरा बंद करा छड़, वो वजह तो दसू क्यों नहीं पढ़ते नमाज? चलो मैंने तो प्यार से पूछा ना, अल्लाह की बारगाह भी जाना है ना, उत्थे भी तो पूछना ही है। ये आप और आपके नात खाई हो के जी जब मैं क्या जहन्नम में मेरा साया भी ना जाएगा, और लित्र मारने एवं मारे ना जाइए होना पिछले लग के किते। आओ ये भाई तू तो तेरा नात खाई कहन डे दे, मैं तुझे कुरान सुनाने लगा हैं जी। हैं कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ़न सफ़ा, वो साए वाला तू तो तेरा नात खाई है, कुरान नहीं हुआ कहन डे ज्यादा कोई भी। मैं बैठे मारे जाएगा कि पीछे लग के हैं अमाल साला कब मैं कुरान सुनाने लगा हूं आपको। ये भाई तेरा भाई नाथ खाई उन्होंने पूछ लें किते बह के, मियाँ जी कुरान च लिखिया नहीं, कित्थों जनाब नूं गल आई है कि जहन्नम में मैं नहीं मेरा साया भी ना जाएगा है। कुरान कह रहा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, कुरान इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत वाइज़ल बिहारु फुज्जिरत वाइज़ल कुबूरु पुसिरत आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत। कुरान हज़रत जी कुरान। और फिर कुरान कह रहा है सूरह मुद्दस्सिर, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में। अब कुरान कहता है जो जन्नती हैं वो जहन्नमियों से पूछेंगे, फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, वो क्या कहेंगे, मा सलकाकुम फी सकर, भाई क्यों जन्नम च आ गए, क्यों सड़न डे दे हो मियां नाथ खां, मैं क्या मेरा साया भी। लेकिन कुरान कह रहा है जहन्नम में, ओ भैया काफिर से तो नहीं ना पूछना मुसलमान ने, फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलकाकुम फी सकर, क्यों चल रहे हो आग में, क्यों आ गए जहन्नम में। कहता है जहन्नमी जहन्नम में आने की सबसे पहली वजह क्या बताएंगे, वो कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में इसलिए आए कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। ये कुरान सुनाया मैंने तुझे, ते पुत्र जरा ध्यान करी है, मैनू रोज शरदा डर पर्चियां ना, तू तो कहना ही है तेन पर्चियां पढ़ाइया, खुदा दा वास्ता ही हया कर थोड़ी सारी, इन्हों का बेड़ा गर्क करन डे, इनको को डरा रब से, मुझसे अब नहीं जी चुप रहा जाता, जो फतवा देना है इन्होंने मेरे लिए दे लें, जो इन्होंने कहना है कह दें, बेड़ा गर्क करके रख। हज़रत साहब असी शायरां दे दीन ते नहीं, हमारे लिए कोई शायर हुज्जत नहीं, हम बाबों से बुजुर्गों से प्यार करते हैं, लेकिन अगर उनका कोई कौल कुरान और सुन्नत के खिलाफ है तो हम चलो सुकूत करेंगे, लेकिन हम उसको अपनी स्टेजों पे नहीं उठा के लाएंगे। भाई होगी किसी बाबे की कफियत, उसने कह दिया जी मैनू रोज हशरदा डरना, लेकिन भाई हम इसको स्टेज पे तो नहीं ला सकते। सिद्दीक़ अकबर डरे, उमर फारूक डरे, उस्मान गनी डरे, मौला मुश्किल कुशा डरे, इमाम अबू हनीफा डरे, इमाम मालिक डरे, इमाम हसन बसरी डरे, हबीब अजमी डरे, बल्कि मियां मोहम्मद बख्श साहब डर के कहें अदल करें ते थर थर कमण उच्चियां शाना वाले। जी मुझे पता है हज़रत, उसका अगला मिसरा भी मुझे पता है, साड़ी बल्लियां दे हथ लज, मुझे पता है पूरा, लेकिन कुरान डरा रहा है बेटा, कुरान डर रहा है, इसलिए ध्यान रखना। कुरान क्या कह रहा है, जहन्नमी जहन्नम में आने की पहली वजह क्या बताएंगे, हम नमाज, या तो ध्यान रखियो जिन्हें नमाज नहीं पढ़ी फिर उन्हें कुरान कहता किथे जाना है, किथे जाना है। हाँ मैंने कुरान सुनाया है, मैंने को गालिब या मीर तकी मीर की को गजल नहीं सुनाई आपको, मैंने आपको कुरान सुनाया। चलो आपस में बैठे हैं, बाबा जी से मदारते आए हैं, बाबा जी खुश होंगे, क्यों नहीं नमाज को एक बच्चा उठ के मन वजह, आपस में बैठे हैं यार, कौन बगाने उलमा बैठे हैं, मैं आपका भाई हूँ हज़रत, किसी का छोटा हूँ किसी का बड़ा हूँ, आपस में बैठे हैं, दसो हाँ की वजह है, को मस्जिद खराबी मैं मिलना ना जाके इंतजामिया कि हज़रत साहब जिन्हें कहते हैं मस्जिद होने दी कर छोड़ा, नमाज से पढ़न कब कवा के
کیوں ہوئے بھائی ہو میرے ہو؟ کوئی وجہ بتاؤ نا یار، اس دن بھی تو اللہ پاک کو جواب دینا ہے نا. دیوہوں کو آپس دیکھتے ہیں بھلا ہمارا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے، علماء بیٹھے ہیں ان سے چلو ذرا ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. کو دو ہاں بھائی، میں تو بیٹا پیار سے پوچھ رہا ہوں، اس دن اللہ پاک کو جواب دینا ہے. اس دن اللہ پاک کو جواب. اور بھائی جتنے یہاں آبا بیٹھے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے، ہاتھ جوڑ کے کوئی کسی کی تذلیل یا تضحیق نہیں کرنے لگا، آپ کی خیر خواہی کرنے لگا ہوں. یہ ہمارا جی بہت بڑا نام ہے حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی، بڑے پاک اللہ کے بنی ہوئے ہیں. ان کے لیے لکھا ہے کہ ذرا وہ مخلوق سے نا تھوڑا ذرا سائڈ پہ ہی، ذرا کوئی کسی جنگل میں رہتے تھے حضرت جی. جس نے جانا وہاں ملنے کے لیے جانا، وہ حضرت کا ایک چاہنے والا تھا، اس نے جب بھی جانا نا اس نے جا کے عرض کرنی حضرت بات کا مفہوم ہے تو میں محفل کرانی ہے. تو ہم نے فرمایا کرا. انہوں نے حضور محفل اس دن کرانی جس دن تو ہی آؤ گے. وہ لگا رہا استقامت سے. ایک دن حضرت بھی کہا چل 10 کیڑی تاریخ ہے میں آ جاؤں گا. تاریخ طے ہو گئی. آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، ہونے کسی تیری مان لئی، محفل دا ٹائم دے چھڑا تو 3 میریاں بھی مننی ہیں. اس نے کہا حضور وہ کیا؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. ذرا حضرت کرسی سرسی تے نہیں بیٹھ گے، حضرت ذرا زمین تے بیٹھ جان گے. ٹھیک ہو گیا. فرمایا جو میرا جی چاہے گا میں کھاؤں گا، تیرا پابند نہیں. انہوں نے کہا حضرت ذرا مرغن کھانے نہیں کھائیں گے، سادے کھائیں گے. وہ بھی ہو گیا. فرمایا تیسرا میں ادھر جو کہوں گا تم سب کو کرنا پڑے گا. اس نے کہا حضرت یہ بھی ٹھیک ہو گیا. وہ دن آ گیا. جنہوں نے تو جا کے حضرت کی زیارت کی سی تو کی سی، جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی پتا چلا حضرت حاتم اسم آ رہے ہیں، وہ بھی آگے سارے. جب حضرت آئے نا تو حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے. ادھر انہیں بڑا کیا حضرت، میں کرسی شرسی نہیں رکھی، زمین تے کپڑا پایا. فرمایا نا میں تھے بہنے. محفل ختم ہو گئی، لنگر شروع ہوا. حضرت نے اپنی جیب سے جو کی روٹی کا کچھ ٹکڑا نکالا، آپ نے کھانا شروع. اس نے عرض کی حضرت میں نے یہ سارے کھانے آپ کے لیے پکائے ہیں، سارے تو آپ کے صدقے